Jadi bahasa beliau ahlu Lombok ni asiroti bahasa. Wah mara idap keluarga. Indonesia ni wah mara idap negara kedua idap beliau. Tu Mesir negara pertama, Indonesia negara. Montan aran Mesir laku pelunggu. Biaran Mesir. Tu perayaan deh. Perayaan Mesir. Jadi le Lombok Indonesia marak negara kedua bahasa. Mau doain makin mudah-mudahan berjodoh kanci dengan Lombok. Amin. Pelihan suara mudah-mudahan berjodoh kanci dengan Lombok. Tentu main dan paham apa? Apa ni saya? La ma bisa dan la خلاص. Mata kalam nasi. Kabar feeling ke? Sehat rasa alhamdulillah. Sehat, kuat, sudah makan, sudah tidur, sudah mandi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. قبل أن نبدأ هذا المجلس المبارك نود أن نشكر صاحب المجلس الكريم أخينا في الله توانغرو محمد نور الدين ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا به في الدنيا أن يجمعنا به في مستقر رحمته آمين آمين. أهل لومبوك الكرام، أهلي وعشيرتي، ولومبوك هي بلد الثاني بعد مصر. Kebilun lagu ni. Beliau berketuan lo nek sehat pelunggu, kuat pelunggu, wah mandi, wah tedam, mendak tedam nani kena. Nah jadi sebelum beliau memulai pidato bahasa pertamanya ucapan banyak-banyak terima kasih ujuk guru tiang pelunggum selaku sahibul bait, guru kita semua Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Nuruddin, yang dengan beliaulah saya berada di tempat ini bahasa. Mudah-mudahan tak sakumpul makin le tau takak majlis sak bagus niki anden yen tak kumpul lemak dalam surga mi. Mudah-mudahan selamat tama surga mi. Melem tama surga. Melem berjulu. Nyalak yang. Fadal ini. Nahnu indana fi Misr. Lesa yani samehna nasaitan. Lupa kemaru. Jadi bahasa beliau ahlu Lombok ni asiroti bahasa. Wah mara idap keluarga. Indonesia ni wah mara idap negara kedua idap beliau. Tu Mesir negara pertama, Indonesia negara. Montan aran Mesir laku pelunggu. Biaran Mesir. Tu perayaan deh. Perayaan Mesir. Jadi le Lombok Indonesia marak negara kedua bahasa. Mau doain makin mudah-mudahan berjodoh kanci dengan Lombok. Amin. Pelihan suara mudah-mudahan berjodoh kanci dengan Lombok. Tentu main dan paham apa? Apa ni saya? La ma bisa dan la خلاص. Mata kalam nasi. نحن عندنا في شيوخ الأزهر يقولون دائما إذا كانت مصر أم الدنيا فإندونيسيا أبوها. Nah, jadi kami di Mesir kata beliau sering mengucapkan sebuah ungkapan mengatakan apa? Andaikan Mesir itu adalah ibunya dunia, maka Indonesia adalah bapaknya dunia. Takbir. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ليس له أنداد وحده ليس له شركاء وحده ليس له نظراء. Paham kan?
Orang bahasa yang katuan nek kembing nganggu-nganggu menu. Nah, jadi beliau mengajak tiang pelungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajak tiang pelungguh memuji Allah. Laisa lahu syuraka, laisa lahu amdad, yang tidak ada sekutu baginya. Lamun bahasa zaman adalah Allah yang Maha Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqal khalqa faminhumul ashqiya wa minhumus su'ada. Allah menciptakan manusia menjadi dua golongan. Arak golongan dengan beruntung, arak golongan dengan Mbe yang pelik pelunggu. Allah Subhanahu wa ta'ala sami'un basirun yaran namlata as-sawda'a fil lailati adh-dhalma. Apakah anda tahu? Jadi Allah Maha mampu menyimak, mendengar, melihat. Nabi niki teres berang, mikan daran teres berang. Ndak andang itu pas kena berang jamaran hukum baru. Allah Maha mampu melihat teres berang tengah malam tidak ada cahaya. Lamun basen tumujur petang dendeng aran aran pelungguh. Sila. Lamun arak teres petang, teres berang le tengah malam. Tahun serius pelungguh. Tahun serius teres berang tengah malam. Tahun serius samamun saberang tengah malam. Cekat dia jadi. Allah Subhanahu wa ta'ala yasma'u dabiban namlati 'ala as-sakhrati as-samma. Jadi Allah Maha mampu mendengar suara binatang kecil anden ya lampak elek tu pesisir pantai. Pelungguh ini mendengar kira-kira? Siapa yang mampu mendengarnya? Allah. Teres bereng tengah malam tahun serian pelungguh tidak bisa. Siapa yang mampu melihat mendengarnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa subhanallahil aliyyil azim. Maka maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana wa ustadzana wa mustafana Muhammadun. Anyapunin baru no. Yang kedua, beliau mengajak tiang pelungguh bersaksi akan kenabian, akan kerasulan, mustafana, junjungan kita, ustazuna, guru kita, yang tiada lain maksudnya adalah kanjeng Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Pelian suara. Ulang, Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Monde disuruh, monde mbaik kena. Sayyidi ya Rasulullah. Qala qailun fi hadratin nabi mutamaddihan ala baitin nabi. Jadi arak sopo penyair berkata kepada keluarga-keluarga Nabi, wahai keluarga-keluarga Nabi, ya ala Taha lana fi hayyikum qamarun. Wahai keluarga orang-orang yang dekat dengan Nabi, ada di antara kalian manusia luar biasa. Dia bagaikan qamarun, bagaikan bulan purnama. Tiada lain yang dimaksud adalah Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Lahu sallallahu alaihi wasallam lahul hasa natiqun wal badru munqasimu. Jadi beliau memiliki kelebihan. Nabi kelebihan Rasulullah termasuk salah satunya adalah lahul hasa. Arak sopok kerikil, bukan dalam kerikil. Kerikil niki tahun ngeraos, kance sai kance na pelungguh tahun ngeraos kance kerikil. Wah, coba-cobaan tak bisa. Nabi juga kelebihan beliau wal badru munqasimun, dan mampu membelah bulan. Tahal basyiru lahu asma'u arba'atun. Jadi beliau Tahal basyiru apunin baru lahul asma'u arba'atun. Beliau manusia mulia. Sekek manusia, lagu 4 gelar, 4 arah. Muhammadun. Pertama Muhammad, tapi apa langkah? Tapi pertama Ahmadun. Kedua Ahmad. Hadi. Ketelun Hadi. Wa Mu'tasimu. Keempat Mu'tasimu. Nabi pertama baru. Kedua ketelun Hadi. Keempat Mu'tasim. Untiqat li Rasulillahi arba'atun. Ada 4 sesuatu yang bisa berbicara juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dabbu. Apa dabbu?
Apa debu Tuan Guru? Jawab, pika maran jawab. Wam serius jawab. Jawab pertama. Wadhabyu. Apa Tuan Guru? Rusa. Rusa kijang. Ya gunan penuh Tuan Guru lain berketuan deh. Wasu'banu. Kata lu, napi kena soban ibu-ibu. Nim naon sida jana. Numuri jana ular yang ketiga. Wassanamu. Yang keempat adalah patung. Amanat bi Rasulillahi arba'atun. Empat juga makhluk yang senantiasa mampu beriman akan kenabian Rasulullah. Insun. Pertama ins, manusia. Wa jinnun. Jin, kenal jin? Sama tahu si jun deh. Manusia, jin. Thumma al-urbu. Kemudian urb, orang-orang Arab. Wal ajamu. Dan orang luar Arab. Laula Rasulullah fi dunya ma kana fil Islam arba'atun. Andaikan Nabi tidak ada di atas dunia ini, dan mungkin ada 4 perkara yang akan beliau sebut. Hajjun. Pertama haji, lamun denarak Nabi denarak mungkin syariat seteparan arat ibadah Wa mina. Kedua Mina. Thumma Baitullahi. Kemudian yang ketiga Baitullah. Wal haramu. Yang keempat Masjidil Shalla ala khairi khalqillahi arba'atun. 4 juga makhluk Allah yang luar biasa mampu bersalawat kepada baginda Rasulullah. Al-arshu. Arasnya Allah. Wal kursiyyu. Kursinya Allah. Thumma al-lawhu. Kemudian Lauhul Mahfuz. Wal qalamu. Dan qalamnya Allah subhanahu. Shalla alaika Allah ya alamal huda. Wa ba'du nasihah ila abnaina طلاب العلم قبل أن تتعلم أي علم من العلوم لا بد عليك من فهم عدة أشياء. Apa kena lagu ni? Belu lalu saya. Jadi beliau ingin mengingatkan jog bija jari. Saya belajar ilmu. Mungkin kalimah-kalimah soya syirah samina. Nasihah ila tullabil ilm. Beliau ingin bernasihat kepada para penuntut ilmu. Qabla an tata'allam ayya ilmi min al-ulum. Sebelum anak-anakku belajar tentang ilmu yang akan dipelajari. La budda alayka min mafhimat arba'at umur. Maka tidak boleh tidak pelungguh anak-anakku harus paham 4 perkara. Awal amri min hadhihi al-umur ikhlasin niyyah lillah subhanahu wa ta'ala. Pertama, sanditman tuntut ilmu, paling penting adalah ikhlasun niyyah. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyyah. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Rasul mengatakan innamal a'malu bin niat. Amal ibadah itu tergantung niat yang Fanniyah hiya miftahun li baiti kabir ismuhu baitul barakah. Jadi searang niat nu ye jari kunci sopok bale nu teparan aran barokah. Kebarokahan ini adalah ibarat rumah dan kunci daripada rumah keberkahan itu adalah bagusnya niat. عندنا بيت كبير اسمه بيت البركة. إذا أردت أن تدخل إلى هذا البيت عليك بمفتاح النية. Jadi tiang kelungguh berdua bale belik bernama bale barokah. Kebarokahan itu ibarat rumah. Jadi apabila tiang kelungguh milih tamu ujug bale berkah niki tidak boleh tidak harus kadukun. Maka kunci untuk masuk rumah berkah itu tiada lain adalah ikhlasun niyyah. Ikhlas niat yang kelungguh menuntut ilmu. Al-ilmu yahtaju ila arba'at asya. Ilmu itu butuh kepada arba'at asya. Empat. Ayo bahasa Mesir nu empat, kan? 4 perkara. Al-ilmu yahtaju ila syaikhin fahimin fima yaqul. Pertama, ilmu niki tidak boleh tidak harus terdapat padanya itu yakni orang alim yang memahami tentang ilmu tersebut. Al-ilmu yahtaju ila talib ilmin yuridu an yafham. Yang kedua, harus arah bijajari tiang pelungguh yang memang yudirul pahma. Anak yang belajar itu memang memiliki niat untuk paham terhadap ilmu tersebut. Al-ilmu yahtaju ila kitab mu'tamad wa mashhur bainal ulama. Kemudian yang ketiga,
tidak boleh tidak anak-anak yang pelunggu lagu alhamdulillah di pondok pesantren ini jauh keruan di kanda tuan guru. Yang paling perlu di akhir zaman juga adalah andin sakeruan embe ruan kitab sak terpelajari oleh pondok pesantren. Al-ilmu yahtaju ila sabr wa ila tuli zaman wa ila waqt. Kemudian ilmu itu butuh kepada tulis zaman, butuh kesabaran, butuh waktu panjang untuk memperoleh ilmu itu. Dit ini langsung alim, tentu apa ndek? Ini dengan lahir langsung alim? Atau arak dengan lahir langsung gaduh kacamata arak? Ndek arak, pasti butuh proses. Al-ilmu yahtaju ila fahmi al-muqaddimat, yani qabla an taqra ay kitab la taqra'uhu min al-muntasaf aw min al-akhir wa innama taqra' min awal al-kitab. Niki pelajaran juga anak-anakku sebagai pelajar. Dalam kita membaca kitab, gundul kitab, gondrong apa jagaran lau. Nyakat belajar kitab niki jangan lupa bacalah mukaddimahnya. Mulayan baca kitab leman awal, nendek bait leman tengah, apalagi leman akhir. Karena memahami mukaddimah itu sangatlah perlu. Fafahmul muqaddimat min al-muhimmat. Karena memahami mukaddimah, pendahuluan-pendahuluan kitab itu termasuk perkara yang sangat penting. Wa man ahsana al-bidayat ahsana an-nihayat. Karena siapa yang bagus mukaddimahnya, siapa yang bagus memahami pendahuluannya, insyaallah ila akhir masih solah tanpa. Ba'd an-nas zahabu ila as-sayyidah nafisatul ilmi radhiyallahu ta'ala anha wa hiya shaykha lil-imam asy-Syafi'i. فقالوا لها صفي لنا من هو الإمام الشافعي. Apa kena ini? Milut melenggu ni, milut enam bodre kisi ni dah. Kalimah ya Sayyidi. بعض الناس Sebagian ذهبوا manusia, إلى السيدة نفيسة العلم. jadi sebagian dengar lalun ojok penguasa ilmu Sayyidah Safina نفيسة asa ismun nas. نفيسة العلم سيدة نفيسة اسمها نفيسة الشيخة. Jadi Nafisatul Ilm, jadi sopo dengan lumbar jok beliau. ذهب الناس إلى السيدة نفيسة العلم رضي الله تعالى عنها. Jadi Nafisatul Ilmi niki terakhir yang dengan baru niki terakhir si sopo dengan dan ditanya. والسيدة نفيسة هي شيخة للإمام الشافعي. Oh, jadi Nafisatul Ilmi baru niki salah satu guru daripada Imam Asy-Syafi'i. فقالوا لها قولي لنا من هو الإمام الشافعي. Jadi guru Imam Syafi'i ini kita ketua. Wahai apunin baru Nafisatul Ilmi, coba siplana, sifatkan kami, ceritakan kami bagaimana Imam Syafi'i itu. قالت لهم كان يحسن الوضوء. Oh, saharan Imam Syafi'i niki dimanapun beliau berada nyangkeun belajar ngaji tuntut ilmu, yuhsinul wudu, beliau memperbaiki wudunya. فقالوا لها أنت تركت كل كتب الإمام الشافعي ولم تقولي لنا إلا أنه يحسن الوضوء. Yang berbeda dah. Imam Syafi'i kan penuh karangan kita, pentor ceket, munggah nu nimbah rakanane. Sifat Syafi'i nunggan seke, yakni dia sering memperbaharui, memperbagus, mempercantik wudunya. Ndak kesalainan lawan. فقالت لهم من أحسن الوضوء إمام شافعي يحسن الوضوء إمام شافعي يحسن الصلاة إمام شافعي يحسن الصلاة إمام شافعي يحسن كل شيء في الدنيا. Ternyata dengan sabagus wudu niki jadi tolak ukur. InsyaAllah dengan sabagus entan wudu, Imam Syafi'i bagus entan wudu, otomatis bagus entan sembah. Saya bagus wudu, solah sembahyang, saya solah sembahyang, insyaallah aktivitas yang lainnya pun ikut bagus. Man ahsanal bidayat ahsanan nihayat. Saya sak bagus awal, pasti bagus akhir. ومن كانت بدايته محرقة يعني تعب وعلم في الدنيا كانت نهايته مشرقة في النهاية يكون عالم كبير. Jadi siapa di saat menuntut ilmu dia ini lelah, sabar, capek menuntut ilmu di awal-awalnya seperti itu, berjuang menghabiskan harta benda tenaga,
tapi ingatlah lamun solah entat awal berusaha marah niki, nanti di masa depan dia akan menjadi orang yang dimuliakan. wal ulama lahum manzila 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Karena para alim ulama niki berduin posisi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaumul qiyamah yaqifu al ulama fi saff kabir. Lemak lejelo kiamat dengan salim nikian berbaris. Nabi berbaris belum lugu. Bersaf lemak di apa ni nah? Di bagian saf yang sangat luar biasa wahane. أول من يقف في هذا الصف المبارك سيدنا معاذ بن جبل فهو أعلم الناس. Muaz bin Jabal lemak, ia jadi pemimpin barisan paling kaut di antara orang-orang berilmu. Dia bernama Muaz bin Jabal. Sayaran? Ulang, sayaran? Jabal atau Jamal unin ji? ثم العالم الأقل فالأقل ونسأل الله وإياكم أن يجعلنا من أهل هذا الصف. Jadi pertama Muaz bin Jabal paling alim. Baru setelahnya sabawaan beliau dan tiang pelunggung berharap mudah-mudahan kita berada di barisan tersebut. Amin. كيف نتعلم؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس؟ Jadi bagaimana kita belajar? Bermeja tata cara tuntut ilmu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan manusia juga. روى الإمام الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندما يجلس ويعلم الناس يستخدم ثلاثة طرق. Jadi Nabi tatkala mengajarkan manusia, beliau ikut duduk beserta dengan manusia. Beliau niki Tuan Guru Hafiz taik dulu. Niki atas tak mukarram. Ampura niki. Salah pengingat baru kan. Sila mukarram niki atas tunas. Sila. Hadza alim kabir laqad hadartum huna. Ni andang ni dulu ni andang ni. Makan Tuan Guru Hafiz sana. Alhamdulillah Tuan Guru Hafiz. كيف حالك؟ إن شاء الله. Lah seri bergunting seri bajang dia mukarram ni. Betul. Apa tengah baru nu? Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan manusia, beliau menggunakan 3 cara. Salah satu. كان صلى الله عليه وسلم عندما يجلس ويعلم الناس يتكلم ببطء يعني بطيء في التكلم. Terkadang Nabi tatkala beliau menyampaikan sesuatu, mengajarkan kepada umat manusia, terkadang beliau bil batik. Nabi kena bil batik, dia jauh batik kena. Nabi kena batik niki, beliau pelan dalam mengucap, santai entan sebutkan. لأن الكلام بسرعة ينسي بعضه بعضا. Sehingga terkadang lamun dengan jelap lalu entan nyeraos, jelam terlupa, tetu napa ndek? Tetu kira-kira ayah muktiang suruh beliau hadeng-hadeng unik kena baru. Kan nu? كان صلى الله عليه وسلم بعدما يتكلم ببطء يكرر 3. Nah, kemudian selain beliau, mungkin niki kita sebagai guru jangan menyampaikan agak pelanlah sedikit. Wasa pelan tak nyampean, lamun bau tikror. Nabi kena niki ulangi sebut Nabi samut sampean. كان يكرر 3 مرات. Daiman beliau itu selalu mengulanginya 3 kali. في المرة الأولى يحفظ الصبيان. Karena ulangan penyebutan yang pertama, jelap tengat si bija jarit sama kok. في المرة الثانية يحفظ الشباب. Aku mau ulangin kedua biasa jelap tahapal si dengan sabajang-bajang. في المرة الثالثة يحفظ الشيوخ. Lagu lamun sa ketelu jaya mun ini apal dengan sa toak tetun kira-kira. Yang tam pelunggu menah. 3 kali tulang ya mut ini apa? Barang mau ngapal lupa ngapa ndek? Ndek man nyampe balik WhatsApp lu. كان صلى الله عليه وسلم بعدما يتكلم ببطء ويستخدم التكرار يستخدم الاختبار يعني يختبر يسأل الناس ليرى من هو النائم ومن هو المستيقظ. Ya, jadi niki nasihat dari Syekh juga dok tiang pelunggum selaku tuan guru para asatidz guru-guru. Selain tiang pelunggum menyampaikan dengan pelan-pelan, selain tiang pelunggum mengulangi pelajaran yang disampaikan, namun tak kalah penting juga adalah ikhtibar, uji, lihat berembirun
dengan sang ngaji biji jari perlu tercek apakah arak sa tedam apa ndek, arak sa semangat apa ndek, perlu cek. Makin arak tedam ni, arak tedam apa ndek. Apa boleh? ذهب بعض الناس إلى الإمام ابن كثير فقالوا له يا إمام كيف يضيع العلم. Jadi ada seorang ulama besar, dia bernama Imam Ibnu Katsir aran. Saya aran. Jam pira lagu dia wah? Masih ada waktu. Dek Imam panggal? Dek Imam lelah? Itu lagu lelah. Bareh kanda Tuan Guru Abdul Hayy ganti kena dia yang setengah makin. Jadi Imam Ibnu Katsir didatangi oleh beberapa orang dan beliau ditanya, wahai Imam Ibnu Katsir, berembe jatah carem pelunggum alim lalu, berembe entah merajah pelunggum sehingga menjadi orang imam atau sangat luar biasa. Kaifa yadhi'ul ilm ya imam. Bagaimana beliau ditanya, berembe apa sebab ilmu hilang? Apa sebab ilmu terlupa indah? Qala lahum bi amrayn. Beliau menyebut dengan dua perkara. Bil haya wa bil kibr. Ilmu nun ini mau disebabkan karena apa? Haya. Dua perkara. Pertama al haya, girang lila berketuan, padahal det naon lilet berketuan, det ini mau ilmu. Sakedua nabi niki sombong, ngeremehan, itu tidak boleh. Faqalu lahu ya imam, kaifa nasil ila ma wasalta ilaihi min al-ulum? Kaifa nakun Imam Ibn Katsir? Nah, kembali beliau ditanya, wahai Imam Ibnu Katsir, perembe jaya tentang andin saite ni ini milu alim marak pelunggum. Pelunggum sudah sampai dalam Imam Ibnu Katsir, yakni seorang pemimpin, orang yang alim luar biasa. Berembe jantan dia sampai jadi ulama besar. Qala lahum bi amrayn. Beliau mengatakan bi amrayn. Bi kathrati su'al, dengan dua perkara. Pertama, bi kasrati su'al, sehingga bisa beliau genem beketu, wa mujalasatil ulama. Dan yang kedua, ternyata kunci kesuksesan Imam Ibnu Katsir adalah mujalasatil ulama. Beliau sering datang hadir ilih majelis لأن النور الذي يخرج من العلماء في مجالس التعليم وفي المساجد هذا النور خرج ممن خرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sering onek serebe betul. Karena perlu tiang pelunggung ikan cahaya yang keluar saat tiang pelunggung ngaji sopok guru-guru tuan guru, ada cahaya yang keluar dari tuan guru itu. Lamun pelunggung perlu ikan cahaya yang keluar dari tuan guru tiang pelunggung, keberkahan yang ada pada beliau, ternyata cahaya itu memiliki masdar, memiliki sumber. Siapakah sumber cahaya itu? فإذا نظرنا مثلا إلى الإمام أبو حنيفة شيخه من؟ Jadi sumbernya adalah baginda Rasulullah. Contoh, kalau kita memandang melihat Imam Abu Hanifah, pasti beliau memiliki guru. Andai keketuan pelunggum, saya guru Imam Abu Hanifah. Abdullah ibn Mas'ud. Tahu menjawab? Abdullah ibnu Mas'ud. Saya guru Imam Abu Hanifah. Wa idza nazarna ila al-Imam Malik, shaykhuhu man? Coba nanya Imam Malik, arak gurun, saya gurun Imam Malik. Memtahan apa ni? Hai sanaon nanya kanggo mulai berjulu angkat lima. Andi arak naon? Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibnu Abbas. Wa idza nazarna ila al-Imam Asy-Syafi'i, shaykhuhu man? Kalau kita menyebut Imam Asy-Syafi'i, saya gurun Imam Syafi'i. Aneh muni aneh. Mau tahu apa ni? Syekhu Imam Abu Hanifah wa Imam Malik. Guru beliau adalah Imam Abu Hanifah dan Imam. Wa idza nazarna ila al-Imam Ahmad, syekhuhu man? Anin kesebutan Imam Ahmad bin Hanbal berduin guru. Saya gurun beliau. Ndinara motta ieu entat to. Syekhuhu Imam Asy-Syafi'i. Ternyata imam guru daripada Imam Ahmad bin Hanbal adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa aslul ulum min itsnain min as-sahabah.
Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Abbas. Jadi sumber ilmu nu Kang Guru Haji dulu seberapa? Ara dua. Sumber ilmu niki dua. Pertama, baru saya. Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas. Mungkin. Hazar rodom itenen ya Sayyidi. Naam, tafadhal. Sila. Ahlan. Abdullah bin Mas'ud الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. Bahasan beliau lainan bahasa suara ke. Beliau lalu tihan pecah suara ke. Ana batan kabir saghir kira. Bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud beliau niki sasampun terdoa si Nabi tu nenek kaji kicanin adin sanapi paham de agama adin paham de dalam ilmu tafsir. Wa Abdullah bin Mas'ud alladhi kana yaqul ma min ayatin fi kitabillah illa wa ana a'lamu ayna nazalat wa fi man nazalat wa mata nazalat. Sehingga beliaulah sapun berbawa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dinarak dalam kitab suci Al-Quran kecuali aku buktawan mbe tonentun piran entun mbe wayentun selapu bih siktau tetek bengek dan bahasa. Wa idza nadarna ila awwal ayah nazalat ala Rasulillah iqra wa hadha dalilun ala wajibul ilm. Sehingga lamu cat yang pelungguh serminan tiba ayat pertama turun tiba kanjeng Nabi ayat pertama Iqra berarti niki wajiban yang pelungguh wajib berilmu. Wa idza nadarna ila akhir ayat nazalat ala Rasulillah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah fahada dalilun ala at-taqwa fabil ilmi wat-taqwa yuwassilani ila Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang pelungguh serminan tiba akhir sak paling potun tun ayat suci Al-Quran wattaqu yawman turja'un yaitu nabi makna niki takwa je Allah Taala sehingga ilmu kan je takwa ia pinak sampai je Allah Taala. Ijtama'atil abalisatu yawman ila kabirihim. Sebuah waktu iblis sak kecil-kecil lalu ojok bos. Faqalu lahu ya abana. Mami uning kena bos. Idza mata 'abidun jahilun hazin. Ande narak dengan mati ye lagu ye soleh malik ye penter malik ye berembe hazin tu hazin ayo ye sedih ayo. اجتمعت الأبالسة يوما إلى كبيرهم يعني أنا إبليس يقفون أمام إبليس الكبير فيقول له يا أبانا إذا مات عابد جاهل حزين. أيوة حزين. Basen baru menulang. Sebuah waktu iblis kumpul elek tot ketua mengerawas terus andin mati sopo dengar ya alim lagi bodoh. Nah ahli ibadah lagu ya bodoh. Kun penter ibadah lagi bodoh sedih kan. Wa idza mata 'alimun wa in kana qalilal 'amali farih. Nah, lagu lamun arak dengan meninggal dunia. Ya alim lagu sekecut ilmu senang ngana. Atafrahu li mautil ulama ala qillati 'amalihim wa tahzanu li mautil juhal raghma kathrati ibadatihim. Apakah yang cemoh atas matin seorang ulama padahal sekecut ilmu belum sedih matin sedengan ahli ibadah lagu yu bodoh bongul. Al-'abid al-jahil قد يستغفر الله في اليوم 1000 مرة وقد يصلي على رسول الله 1000 مرة وقد dengan ahli ibadah lagu bodoh ini sejelo niki sekir sampai siu ini yang berselawat sampai siu sampai tutup bengek sin baca. Wal 'alim syaghaluhu mahbaratuh wa qalamuh wa qirtasuh. Lagu lamun dengan alim napi sin sibuk buku atom nulis mutalaah murajaah ya Quran. Qala lahum iblis al-kabir la budda lidzalika min bayan. Perlunya terklarifikasi dia jak
تعالوا معي. Teh ikut tirat ke bahasa. ذهب إبليس إلى عابد جاهل في صومعة حين انتصف النهار يعني في وقت القيلولة. Nah, sehingga bontenaan isi bosan iblis niki lalu ojok sembe lalu ojok sopok dengan sa ahli ibadah جاهل. ahli ibadah lagu bodoh mit tak tipan tolek tahu saya sekir-sekir niki pas nyeke-nyeke aru galeng حين انتصف النهار يعني في وقت القيلولة. nyeke-nyeke sademan zuhur wayo sak tadam طرق عليه الباب. bun ketok lawang قال العابد الجاهل من؟ bun berketua terus saita unin قال له إبليس سائل يريد أن يستفتي. arak ya berketuan hukum niki unin قال له العابد الجاهل ادخل. api unin terus sajari pen balik ahli ibadah lagu bodoh dawak niki dalam lumbar فدخل. taman terus قال إبليس أيها العابد berketuan terus rajin iblis niki ahli ibadah هل يستطيع ربك أن يجعل هذا العالم بسمائه وأرضه وبره وبحره وعرشه وفرشه ونشره وأنا وأنت في هذه البيضة؟ pun berketuan Syekh sarajin simi ibadah lagu bodoh kira-kira tahun apa ndik Allah Ta'ala yak pina alam semesta selasa isi leman langit bumi laut darat selapu kabeh baun susu penyok dalam telok ni فنظر العابد الجاهل إلى كل هذا وإلى هذه البيضة وقال لا يستطيع. mun berjawab penok din tahu Allah Ta'ala ya un kocet dia ya pina menika beliknya tamu je dalam telok din tahu uni فقال له إبليس it's okay thank you ثم خرج. menojak paham dia okey wahna menojak wahna nun langsung nulis فلما خرج قال للأبالسة الصغار انظروا كفر بكلمة. mane anak-anak uni raja iblis ojo kana buah baru nu yo rajin ibadah lagu bodoh gara-gara seke unin ye sebab menjadi dengan kafir استعجز قدرة الله. nah bun pina Allah Subhanahu wa taala tidak mampu يعبد على جهل. ibadah lagu bodoh تعالوا معي نذهب إلى العالم. mana yang tenam lalu siarah ojok dengan sa alim فذهب إبليس إلى العالم إلى بيته حين انتصف النهار. pun lalu tenak anak buah si iblis dia lalu ojok sopok dengan alim pas nyengken-nyengken waya dengan tedem matang jelo طرق عليه الباب. pun ketuk dan lawang قال له العالم من؟ pun berketuan saya ni ke قال سائل يريد أن يستفتي. ara ending patwa ni ke syekh pun jawab قال له العالم ارجع إلى بيتك فقل فإن الشياطين هي التي لا تقيل. يعني وقت القيلولة هذا وقت الشياطين ممنوع الزيارة. nah bunden temeng tamu tulak tu oleh tu sengan kamu dia setan sengan setan dia din bau ya datang sengan din arak ya kanggo ziarah ele waktu-waktu dengan satedam sandiman zuhur niki kecuali setan kamu oleh tu ni kena إذا ذهب الحر تعال. bareh lamun wangkah panas lalu tulah kembali فلما ذهب الحر عاد إبليس. diminkah panas motang jelu lalu malik entulak iblis dia طرق عليه الباب. malik ngetak lawa قال له العالم من؟ malik berkuasa itu قال سائل يريد أن يستفتي. arah berketuan jamaah pelungguh niki bas قال له العالم ادخل خلاص هذا وقت الزيارة. nani jak waya berketuan tamu aneh batur فدخل. tamu terus قال أيها العالم bun berketuan terus dengan alim unin iblis هل يستطيع ربك أن يجعل هذا العالم بسمائه وأرضه وبره وبحره وعرشه وفرشه وأنا وأنت في هذه البيضة؟ pada pengenuan kanji sone dengan salim kira-kira tahun apa ndek Allah Taala pinak bumi payer niki langit bumi laut darat tiang pelungguh setekompel pun tamu dalam telok niki kira-kira tahun Allah Taala mampu Allah Taala unin berketuan saya
ojok sai ojo dengan alim. فنظر إليه العالم وصوب النظر فيه ثم قال له اخسأ يا لعين. Berbintang mengkeleng nasi syekh dia. Mulam kamu kocoh oi laknat muni terkena ikan tang iblis sabar niki. الله خلق العالم هذا من لا شيء Allah Ta'ala ciptaan alam semesta niki tanpa sesuatu. ويستطيع أن يعيده إلى لا شيء. Tentun Allah mampu ya pina anjarin dia narak balik. الله خلق هذا العالم من العدم إلى الوجود Allah Ta'ala pina alam semesta lain dia narak jari arak. ويستطيع أن يذهب به من الوجود إلى العدم. Mampu tentu ya pina jari arak jari kahara. لا يعجزه شيء Dia narak ya pinaan Allah tidak mampu. وهو على كل شيء قدير. Dengan Allah ya maha mampu. سفيان الثوري إمام. يأتي إليه أعرابي من البادية. Imam As-Sufyan Al-Thawri. Saya Sufyan Al-Thawri. Ada narak gambaran pelunggu. Nah, Nabi terauhin beliau niki isi dengan Arab Badu dengan pedalaman atau dengan api bahasa negara gawah-gawah no Dayak. فقال له يا إمام Bun berketuan, imam munin. بما عرفت الله؟ Bermetaram kenal Allah Ta'ala sida. أريد أن أعرف كيف وصلت إلى الله. Milik naon bermintat sampai je Allah Ta'ala. أريد أن أعرف من أي باب دخلت على الله. Bilangam bilawan mamam sampai je Allah Ta'ala. بما عرفت ربك يا سفيان؟ Berbicara entah mamam tahu Allah Ta'ala. Sufyan. قال له سفيان عرفت ربي بأنه يفلق الحب والنوى. Ya pok kenal Allah Ta'ala sebagai Rabb. Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya sapina Nabi يفلق الحب. ya pisahan antara biji kurma kanca arak lokeng satu lek kurma sak tipis niki. فقال له الأعرابي والله ما عرفته. Nah, terus Nabi unin menjawab, aku jendik naon unin dengan baduk niki. سؤال لكم جميعا. Nanti pekenuan ojok sida selapuan. لو سألك ولدك الصغير في البيت Andem sida-sida jamaah yang terketuan mungkin. Andem terketuan isi anak sak kocet de balim bar وقال لك يا أبتي بأسلوب التعظيم والاحترام بما عرفت ربك؟ Andem terketuan pelungguh isi biji jari bar itu baleh tu gedeng. Mami dengan penuh adab berbicara pelungguh kenal Allah Ta'ala. فبماذا تجيب؟ Nabi muni berjawab. Aneh? Nabi muni berjawab. Nik naon madri. قل من يجيب. Sekecot ya berjawab. وإن أجبت قد لا تقنع ولدك. Dakak-dakak masa berjawab belum tentu puas bijem. سيدنا الصديق أبو بكر الصديق يسألونه بما عرفت ربك يا أبا بكر؟ Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq doang ketuan. Isi bijen berbentang pelungguh niki kenal Allah Ta'ala imami unit ketuan. فيقول لهم عرفت ربي بربي. Nabi jawaban, ya kenal Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala. ولولا ربي ما عرفت ربي. Lamun bukan karena Allah, saya tidak akan kenal Allah. قالوا وما بال الرسول؟ يعني ما فائدة الرسول في الدنيا؟ Lamun menuju apa kena narak Rasul di dunia niki? قال عرفني ماذا أراد مني ربي. Ya barak cerita tiang, besa yang diinginkan, dikayunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ojok tiang. سيدنا الإمام الشافعي يسألونه بما عرفت ربك يا شافعي؟ Nah, Imam Asy-Syafi'i ketua nenda mengenai tauhid niki, berbicara pelungguh niki kenal Allah Taala. قال لهم عرفته بورقة التوت. Atut, blueberry. Bu kenal Allah Taala leman daun blueberry. Tahu kenal blueberry? Berbiru na? Daun napi. Blueberry. قال لهم عرفته بورقة التوت. يعني الإمام الشافعي عرف الله بهذه الورقة. Bahasa Imam Syafi'i gara-gara daun blueberry ni ya ulama makrifat je Allah Taala. هذه الورقة تأكلها الشاة فتخرج لبنا. Nah, lo daun blueberry ni kanya tekakan isi bembek, dimedokakan bu besuh gul susu leman.
Bembek apa lemon daun blueberry? Payok blueberry. Lemon bembek. Aywa. هذه الورقة يأكلها الجمل فيخرج بعرا. Nah, Malik Nabi lamun tekakan nendah daun niki si onte. Besogel teh man. هذه الورقة تأكلها النحلة فتخرج عسلا. Endah daun niki tekakan ni si madu. Munapi sogol madu. Ya pun arak istilah besenine penuh jari madu. Mudah-mudahan bermadu. Isna tak tahu orang. Sami mana? وهذه الورقة تأكلها الدودة فتخرج حريرا. Mendah daun blueberry baru niki terkonsumsi ni si bolot niki bun sogelan benang suteri aran. فالداخل واحد وهي ورقة التوت والخارج متعدد فسبحان من أخرج. Ya pun jelasan. Sangakan-ngakan ya beda lagu satekakan seke, arak sak jari air susu, arak sak jari tahi, arak sak jari madu, arak sak jari sutra, maka Maha Suci Allah saatur marak niki lalu entar sak keren gati. بما عرفت ربك يا سفيان قال يفلق الحب والنوى. Ya pun balik ulang si beliau berbicara pelonggoh niki wikan makrifat jak Allah Subhanahu wa taala mengenai nabi, mengenai berbetadah kurma kanca tolang. قال له والله ما عرفته. Nabi pun menjawab dari jawaban demi Allah nik tahun kena nanti. قال له وأنت يا عربي بما عرفت الله. Lah muside nane dengan daya berbicara mengenal Allah taala. قال له أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. Jawaban sederhana. Sida melet, aku melet, lagu Allah yasa berkayunan. أحد عباد الله الصالحين الجماعة يسألونه يوما. Arak sopo panjang Allah Subhanahu wa taala terketua ni si jamaah ni sopo jelu. يقولون له يا أيها الرجل الصالح أنت كنت على حال وتغيرت بك الأحوال. Sida kan sekek ruan keadaan pegawaian lagu berubah ruan keadaan isi gara-gara sida. يعني مثلا كنت تصلي لكنك لم تكن من أهل الصف الأول. Sida ini sembahyang lagu ndek bae lek to lek saf-saf pertama apa paham sa sembahyang. كنت تتصدق لكنك لم تكن المتصدق الأول. Tidak ini segulan sedekah kepeng benang lagu ndek sa pertama kali jugulan sedekah. كنت تسعى إلى الخير لكنك لم تكن القدم الأول. Ini pelonggoh gawe sa bagus-bagus ni lagu ndek ni bae sida paling julun. كنت في أواخر الصفوف أنت الآن في الصف الأول. ما الذي غيرك؟ Lae sida mula tu muri-muri doang tam sembahyang lagu akan nani le julu tahu napi pina mampu berubah-ubah. فقال لهم هذا الرجل الصالح مررت بالمسجد يوما Le sopo waktu liwat ke masjid pas. فسمعت ابن السماك الواعظ يعظ الناس. ابن السماك Ibnu Simak. ابن السماك Oh, Ibnu Samak. Ya beliau niki ayat mana rasanya? فسمعت ابن السماك الواعظ يعظ الناس. Buk dengah arak anak tukang jual empak nyeken benasehat dalam masjid masa. ويقول لهم Nabi unin benasehat. من كان مع الله تارة وتارة كان الله معه تارة وتارة. Saya sakanca Allah Taala barangin Allah Taala jarang-jarang tekanjak si Allah. ومن كان مع الله على الدوام كان الله معه على الدوام. Lagu saya tetap kanca Allah tetapnya tekanca isi Allah. ما معنى هذا الكلام؟ Tapi kena ungkapan niki من كان مع الله تارة وتارة كان الله معه تارة وتارة. يعني من الناس من يعبد الله في رمضان فقط. sehingga jarang-jarang kanca Allah hingga Allah jarang kanca ini enggak anton bagus ibadah wi le bulan suci Ramadan. ومن الناس من يعبد الله في يوم الجمعة فقط. Arak enggak sekali seminggu sembahyang berjumaat doang purgawean. ومن الناس من لا يدخل المسجد إلا في ليلة القدر فقط.
Araja sekali setahun Lailatul Qadar dah dan sembahyang di masjid. ومن الناس من لا يدخل المسجد إلا في صلاة العيد فقط. Araja sekali setahun papan hari raya Idul Fitri dah dan di masjid. ومن الناس من لا يدخل المسجid إلا في صلاة الجنازة فقط. Araja enggak tunjuk masjid dengan tiap papan sembahyang jenazah doang. ومن الناس من لا يدخل المسجid لا ليصلي وإنما ليصلى عليه. Arah paling parah Malik. Ni nuah baita masjid ya sembahyang. Enggak entau masjid ya tersembahyangan jadi mayit. فهذا الإنسان عندما يدعو الله الله مرة يعطي له ومرة يؤخر عنه العطاء. Ini dengan nudah syukur Allah Subhanahu wa taala tebing. Dan salainan dia tebing. أما من كان مع الله على الدوام في رمضان وغير رمضان كان الله معه على الدوام وأغناه عن جميع الأنام. Nah, lagu lamun pacu pecak enggak andek enggak atau ibadah di bulan suci Ramadan. Tetap ibadah maka Allah akan selalu bersama bu pelungguh cukup tekican insyaallah taala. قمة العطاء في الدنيا ليس المال وليس الأولاد وليس الأصحاب وليس الزوجات وإنما الأنس بالله. Paice sa paling belik le dunia niki endek kepeng benar. Endek anak jari. Endek senina sak penok. Endek sak paling bagus paice Allah Subhanahu wa taala berbintan tiang pelungguh niki damai bagus idap kan Allah taala. لا تيأس أبدا. Dia putus asa semeton bahasa. لأن الذي يدبر الكون لا أنا ولا أنت. Saya ingat atur alam semesta dia nak kunin sida. إنما الذي يدبر الكون هو الله. Saya ingat atur alam semesta Allah. Saya الله قد يعطيك مالا Allah pasti miak kecanin pelungguh niki harta betul. ولكنه لا يعطيك غنى. Ini lagu timam sa penok kepeng menang di mini cukup. الله قد يعطيك قوة Ini pelungguh niki kuat. ولكنه لا يعطيك صحة. Lagu di ini tebing dek sehat. الله قد يعطيك عملا Ini pelungguh niki penok pegawaian. ولكنه لا يعطيك فيه قبولا. Lagu timam menonton bagus pacu-pacak dia dah terima. الله قد يعطيك ولدا Ini yang tebing anak cari penok. ولكنه لا يعطيك فيه صلاحا. Lagu ni narabaya pacu bejigar doa. الله قد يعطيك دنيا Ini yang tebing dunia selapuan. ولكنه لا يعطيك دينا. Lagu dia yang tebing agama. الله قد يعطيك غنى في الدنيا تفعل في الدنيا ما تريد. Ini yang tebing dunia bebas, sugih sampai apa pemilik pegawai mampu di dunia ثم ni. في الآخرة يحرمك مما تريد. Lagu le akhirat di narabai mau mana-mana sekecot. فالله يرفع من شاء على ما شاء Maka Allah Subhanahu wa taala mengatur tangkat sak sopok terpentun sak. ويعز من شاء على ما شاء Arak sak temuliaan, arak sak terendahan. ويذل من شاء على ما شاء. Arak sak terhina, arak sak فهذا أخذ منه وذاك أعطى arak sak terbaik, arak sak tebing. وذاك خفضه وذاك على. Ni dak terpetunan derajat, ni tangkat derajat. إذا عجبت لتدبير الكون فقل لا إله إلا الله. Lamun bau endang sabaru marah mikiruan pengaturan Allah Subhanahu wa taala enggak nyatuni yaitu kalimah la ilaha illallah. إياك وأن تكون عبد مال. Dinding baik jadi panjang kepeng benak. إياك وأن تكون عبد عيال. Dinding baik jadi panjang keluarga. إياك وأن تكون عبد مناصب. Dinding baik jadi panjang jabatan. إياك وأن تكون عبد دنيا. Dinding baik jadi panjang dunia. اجعل كل هذه في يدك Tung gem takuluan. ولا تجعل في قلبك إلا ربك. Lagu dinding baik susup dua tim kecuali Allah taala doang arak li atem. فإذا كان الرب في القلب Lamun wah Allah taala arak li atem. امتلأ القلب إيمانا ويقينا. Maka enggak nisin atim iman jeung Allah Subhanahu wa taala. فإذا خفت ربك في الدنيا Lamun takut jeung Allah taala li dunia أمنك الله يوم القيامة. tema le julu kiamat aman belum. من عاش على شيء Saya hidup dalam suatu keadaan مات عليه iya wah keadaan ni cara lemak mati. ومن مات على شيء Saya mati dalam keadaan hidup dalam keterpurukan بعث عليه. maka lemak ya dan kebangkitan dalam ومن عاش keterpurukan. ذاكرا Lagu lamun hidup dalam peranan penuh zikir مات ذاكرا. mati lemak yang zikir
ومن مات ذاكرا Saya mati zikir, حشر يوم القيامة مع الذاكرين الله كثيرا tebang والذاكرات. kita lemak kanci dengan sak zikir. فهم. Faham? الحمد. Alhamdulillah. Akan ngonek lalu ni? Oh, khalas. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتح.